सगळं किती विषय आला तुम्ही ऑपोजिशन लिडर मेळा आज आम्ही आमचे डेलिगेशन घेवन येयल्ले विलेजेस फ्रॉम वेलसांव पाली आनी सर्सी हो डबल ट्रॅकिंगा इश्यू आतां बरो गंभीर जाला कित्याक एका रेल्वेक कांयचे डॉक्युमेंट नासतना तेणी तें काम चालू केलां आनी लोकांची घरां सगळीं बंद उडयल्या आनी आयज आमकां दिसती पडटा की हे रेल्वे ऑथॉरिटी means they have overridden the authority to the extent that they are like a rule unto themselves. तांकां दिसता की तांकां कसलेच कायदे आमचे गोंयचे कायदे तांकां लागना. लोकां कडेन जाग्याचे डॉक्युमेंट आहा प्रिडेटिंग टू द पोर्चुगीज एरा की तेंचे हो जागो अप टू द रेल्वे लायन आहा म्हूण आनी रेल्वे कडेन एक कागदाचो कुडको देखून नासतना टायटल डॉक्युमेंट नासतना तेणी आमचो गांव पुरयला. इतल्यो आमच्यो वाट्यो आसल्यो आमी त्यो रायट ऑफ वे म्हणटा त्यो सगल्यो पुरोवन लोकांक आतां एक्सेस ना तेंचे गेटींतले भायर सरपाक. आमचो हिंगा जायतोचो लोक आहा आमचे 5 मेंबर्स आहा वेलसांवचे आनी हे दिसती पडटा की हो आतां पुलीस मिशनरी घेवन हे आतां साउथ वेस्टर्न रेल्वे आनी रेल्वे RVNL ताचो कॉन्ट्रॅक्टर ते हिंगा काम करता आनी कोणच मुखार सरना तांकां मिन्स कन्फ्रंट करपाक. देखून आज आमी आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन युरिबाब ताका आमी मेळोंक येयल्ले ताका आमी प्रेज केला की गांवांत कितें चल्लां तें. काली आमी ग्रेटफूल काली तेणें तो मुद्दो असेंब्लीन रेज केला आनी आमी चोयता हेच्या मुखार आमकां सपोर्ट आसतलो सगळे ऑपोजिशन आनी इवन रुलींग मेंबरांचो. आमचे हिंगा आहा सेंट्रल तें एक एग्री पार्टी